আজ সরস্বতী পুজো। বাগদেবীর আরাধনায় মেতেছেন সকলেই। বাং মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে বাগদেবীর আরাধনা করা হয়। আর সরস্বতী পুজো মানে জমিয়ে প্রীতিভোজের আয়োজন করেন বড়বাজারের সত্যনারায়ণ পার্কের পুজোর উদ্যোক্তা মহেশ শর্মা। প্রীতিভোজে ছিল ফুচকা, চাউমিন, মাঞ্চুরিয়ান, মিহিদানা। পড়ুয়াদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তিনি প্রদীপ প্রজ্বলন করে পুজোর সূচনা করেন। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তার স্ত্রী জ্যোতি শর্মা, সুনীল দীক্ষিত, সচিন শর্মা ও অন্যান্য पार्श्ववर्ती এলাকার মানুষজন এবং ছোট খুদেরা। क्या बनेगी? टीचर बनेगी, टीचर बनेगी, वेरी गुड, टीचर बनेगी। ये दीपक तुम लोग के लिए है। हम लोग चाहेंगे कि तुम्हारा भविष्य, तुम लोग वो खाना ना पापा कहते हैं नाम करेगा, वही तुम लोग को करना है। और ये दीपक तुम लोग के लिए है। हम लोग माँ सरस्वती से तुम लोग को माँ विद्या दे है और कुछ होनहार बने। आगे साल हम लोग और ज़्यादा स्मार्ट बनाए।